अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। सलात से मुताल्लिक फजीलत वाले आमाल का तज़किरा हम कर रहे हैं। सुनन रवातिब यानी 5 वक्त की सलात से मुताल्लिक कुछ सुन्नतें हैं, उनका एहतमाम करने का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया है। आपने उसकी फजीलत भी बयान की है, घरों के अंदर भी उसे अदा करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। ज़रा देखिए, 5 वक्त की सलात से मुताल्लिक खा वो किसी सलात से पहले है या किसी सलात के बाद है या किसी सलात के पहले और बाद दोनों है, उसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। पहली हदीस है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम, अपनी सलात में से अपने घरों में भी कुछ करो। बाद रिवायात में जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर है, सल्लू फी बुयूतिकुम वला तत्तखिदूहा कुबूरा, अपने घरों के अंदर सलात गाहे बगाहे अदा कर लिया करो, उसे कब्र मत बनाओ। कि जैसे कब्रिस्तान पे सलात नहीं अदा की जाती है, ऐसे घर को मत बनाओ कि वहां कभी सलात अदा ना करो। और इससे मुराद नफिल सलात है या यही सुन्नत क़ब्लिया व बादिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात मगरिब के बाद जो पढ़ते तो घर में पढ़ते थे, 2 रकात जो आप इशा के बाद पढ़ते थे उसको आमतौर पर घर में पढ़ते थे, और रिवायात के अंदर ये मौजूद है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि इजालू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम, अपने सलात में से अपने घरों में भी करो, यानी ये नफली सलातें, ये सुन्नत से मुतालिक सलातें हम और आप अपने घर के अंदर भी अदा करें। इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र की है किताबुत तहज्जुद, बाबुत ततव्वुफ़ फिल बुयूत फिल बैत, घर में नफिल अदा करने का बयान। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जिक्र की है, हदीस का नंबर है 1771। दूसरी हदीस देखिए, ये जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ज़ा अहदुकुम अस्सलाता फ़ी मस्जिदिही, जब तुम में से कोई भी शख्स अपनी मस्जिद के अंदर सलात से फारिग हो जाए, फ़लियजअल लिबैतिही नसीबन मिन सलातिही, तो चाहिए कि अपने घर के अंदर भी अपने सलात में से कुछ करे, कोई हिस्सा रखे। यानी फ़र्ज सलात मस्जिद के अंदर अदा किया, अब वही सुन्नत ना अदा करे, घर चलाए, घर के अंदर कुछ अदा करे। फ़इन्नल्लाहा जाइलुन फ़ी बैतिही मिन सलातिही खैरा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सलात को, यानी उसके सलात की वजह से उसके घर के अंदर खैर करने वाला है, भलाई पैदा करने वाला है और उसके अंदर बेहतरी लाने वाला है। लिहाजा हम और आप नफली सलात अपने घर के अंदर अदा करें, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खैर हमारे और आपके घरों को पहुँचेगा। इसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जिक्र की है, बाबू इस्तिहबाब सलात अन्नाफिला फ़ी बैतिही व जवाज़िहा फ़िल मस्जिद, कि इंसान नफली सलात अपने घर के अंदर पढ़े, ये बेहतर है, मुस्तहब है, पसंदीदा है, लेकिन मस्जिद के अंदर भी जायज़ है। ना कोई घर के अंदर आए, मस्जिद में चाहे कि पढ़ ले, तो वो मस्जिद के अंदर भी पढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हदीस का नंबर है 1858 नंबर। ये जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत थी। 2 हदीस और हम इस बाबत लेते हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मसलुल बैतिल लज़ी, उस घर की मिसाल, अल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीह, जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता है, वल बैतुल लज़ी युज़करु फ़ीह, और उस घर की मिसाल, उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वल बैतुल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीह, और उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता है। मसलुल हय्य वल मय्यित, जिंदा और मुर्दे की मिसाल है।
یعنی جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، جس میں صلاۃ ادا کی جاتی ہے، اور صلاۃ سب سے بہتر ذکر ہے، سب سے بہتر ذکر صلاۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن جب ندا کہہ دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، بھاگ پڑو، جلدی کرو۔ یہاں ذکر سے مراد صلاۃ ہے، تو وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں کبھی کبھی نفلی صلاۃ ادا کی جاتی ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس میں نفلی صلاۃ کبھی نہیں ادا کی جاتی ہے، دونوں کی مثال زندہ اور مردے جیسی ہے۔ تو جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، جس میں گائے بگائے کبھی کبھار نفلی صلاۃ بھی ادا کی جائے، وہ گھر گویا کہ زندہ ہے۔ اور جس گھر میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، ذکر و اذکار نہ ہو، صلاۃ نفلی کبھی نہ ادا کی جائے، وہ گویا کہ میت ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے گھر کو زندہ رکھیں اور اس میں نفلی صلاۃ ادا کر لیا کریں۔ بخاری رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ عز و جل کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6407، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں 1773، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں جو عبارت ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، وہاں یہ ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی مثل ہے، زندہ اور مردے کی مثل ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اور دونوں کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی، ایک چوتھی حدیث ہم لیتے ہیں اور یہ آخری ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، لہذا تم اپنے گھروں کے اندر صلاۃ ضرور ادا کرو۔ فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ، کیونکہ آدمی کی سب سے بہتر صلاۃ نفلی وہ صلاۃ ہے جو اس کے گھر کے اندر ادا کی جائے، الا الصلاۃ المکتوبۃ، سوائے فرض صلاۃ کے، کیونکہ فرض صلاۃ سب سے بہتر وہ ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، لہذا نفلی صلاۃ گھر کے اندر انسان کو ادا کرنی چاہیے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کے ہاں 731 نمبر پر موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں 1775 پر موجود ہے۔ تو سنن رواتب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور انہی میں سے کچھ حصے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ادا کیا کریں۔ عام نفلی صلاۃ بھی گھر کے اندر ہم ادا کریں، اس سے گھر کے اندر خیر آئے گی، برکت آئے گی، بال بچوں کو بھی تربیت ہوگی، انہیں بھی رکوع سجدہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس سے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔